mi dondo jikwe ya we kan mi mo jire he poro jijo po bo mi so mo eyan siko e mi mo yin osun yoyo poro ko me hun po po asu mi ton le asimi ton po ovi mi ton le po jiwe ya we jedo mi to pe na EAC TV ye po tin dagbe ji mi no pon eyin o ye dagbe lete bo ndona mi do yin mi no pon ti to me mi ton e rodo kun do me ni fa mo do mi ton na wa ete ena do fifa yon zangbe wai mi do mi na so pe to yon zangbe gbe bo mi o so wa bo dide mi no wa do eyin me wo le dodo ye do alo lo po mo ko asipe yen po baba ti da o lo popo etin to agbaloji bo na do e hia me o to mi ton ndo mi de hia me mi ton le yin ko tinu yin gbeto ho se point pierre beto se point pierre eyon me wona EAC TV ton le po papata beto che dagbe le mi me no ho credit bo no pon mi no ri o jire asiko mi ton bo no pon mi le ndo mi town to egbe eyin ho eji mi jan do do to egbe wa yin na we me na ka basigbo bo la me mi ton en do no ganji bo ni no me mi ton na do singanyo weyin hogo egbeton bo to mi ton ye na do hona mi to eji to cleon me eyon do ndo mi town mo so do ndo me to mi pon le ti jo na kon do gbeto le poji amen e do mi do ko do na ena wa gbodo no ti jo to kun do me je no jo no ti jo to kun do me e ma via u mo je we so via u ile mi nyu do pere no ti town e do son do to ko we no dai eno ayin fi bo fon to afonu iya mi ton we ninu ton le eno do gbego masian lopa boni amanu ye maje na iya fonu kwe ni amanu amadunu ba amasina anu kwe we baba to nunu iya to nunu bra ho le to nunu ye lo su etreve o anato nunu mokabo ena mawe bazano ganji ebe son fine ndo la melano ganji ebe son fine eyon ndudu me de tele we ka jero betoni du bon la me ton do singano ganji eyon mi mo to egbe eji ndudu mi ton de du mi te egbe le susu eyin awutu to la mi ton le me awutu ma tronfide wo to gbetoji nde gbeto to dudu wo eyin awutu mi ton bina moro to dai abina je 50 to samedi dimanche ala mo gbeto de timbo no to bo so ho eno sport bayi do eno je o ne eno de o je de ton son la me eno de 10% son awutu lesi ni ato denje bon ho osun no sport bayi eno de 10% son gbazami to me la me no ganji e be so fene na me no buy sport to me ko le we ndai zemi jamatin motori matin ni eje fide eno zon afo me do kwele we no keke afokun keke miton ene le bi sport yin velonu eno so me ko le eno doji awito ndudu ye ton to wenenu eno ndudu naturel ndudu dodo e mo do angele na ndi e mo do o je na ndi le bi to gbe bo inu jonu bo tron come bo yin to dudu velonu agbasanu to jaun to velonu egbedi ma tiene le ton to egbe bo no etron to godo no eton fide awutu we mi to bibe do la me egbe so na no edu mi tele bo na mi na ka ba igbon bo eyin afozise baba mi ton le ze velonu ton lodo yin na du ne no ejon do le ye mo do anglais na bo na we mi na ba igbon din bo na go wa we nenu lodo nu edu mi te din le susu nu e to dido din le mi mo do anglais we supo bo e to dido na de mi na ba igbon bo awutu manado pache to meji po yin do endo nyamate do anglais na jinukun tele bo me to glede me dona jikunja ena assistance don wa gletime ni lo sunu tele obi anglais me donc timatin de no 30 godo no eto panu me 30 godo ile awutu wen to gbeza mi to me mana ya pajire ropo be yeso ganze wevi mu le
bo tchonu do do asanto gbe nada be ya kan ba ibudu mi nam glondo me mi ton le ede mana gro do mi to nugbo e we fi mu de a tchonu do na asanto e na gbele e ma gan fi du de akonyu edu sigba ma da to egbe mi no du sandin ma sandin lo we fi mu e bo e to fune kakana o sun na mu ni bo mi no ahumuru du pon awutu e ma awutu e no susu tu mi to du to egbe ejimbo awutu kerewe sigba ni to no la mi ni to no ganji na Donald Davis no Devion no din du tuwi bono tekpon bono du no yo ma o ma mi ton ele ni anoto dudu e no so to dudu tu ele me agbaza to na to ganji ason mi ton e agasa to mi ton ele ni ato dudu oui e no na calcium po magnesium po hura to ganji we mo ni ato ni ledu agbasa to na to ganji na yi medebo anu yin wana osin mi ton ele nunu anu nu sin susu to clé abi to afonu anu fomu ni wana simbono nu agbasa to na to ganji no yin pa lui e na tendowi no no hia utu wa gbesa mi ton mele susu na no to yi parce que ni ato osin lo nu bono du maja no du aso ele ndu mi ton pa le anu yin wana awutu ni do wole we jaun ena no via opedi ena siengbe eyon nibasi kura ne bi egbe to sin gaga dunu gbeloko ndudu gbeloko to egbe e wa bi okwe lo eyon anamoro yo po fude le timbo ele to afonu le bon vilo do osisa to igba echecheji osisa nele e ga mo party to igba bodu chunde ma we gamo to kodi pe de ta igba bo ti chandu to le chandu mais parce que on lo to gbe we lorun ni gbe to ai do ko na do ayin medebo ko to be son ko kande awo ana pai na ndudu sami to dan dule be so 50 ans ni ye poto la le du to sami to mara yin ai vi be son gan memo be son ko kande awo godo ado ko kande awo godo bo no san ko ndudu ye to be son gan chan to me gan o me jan gbe poto ndu bon du do atewe do ayi vire anu du domlain apoto wo du domlain to same danu du domlain momo san wo ma o ema ko be azon ba nu du momo atu fu atu hu pere ni fu atu ma to azon wa awutu eni ya mo wewele beso ko kande a ozeyi bo zanku le dimbo ye adu nu diwe azon ba faji awa yi o an vivi abi aibia bo nu deji same sanga o mena nu kakaka bo so mo diwe mlayin fu atu hen gbele atima o na odo ko kande a ozeyi kande ko nle agbasa lo to yi adu droit brand du beson ganton me c'est quand tu recommence à coup de mutu yin lo ho mi ton ye mi kan yi dodo eyin me mi ton le me da o mi ton no vi mi ton baba mi ton le susu eyin o wa lo na ye bo yin dunu bo ye ma mo bi adedeji kabi e ma mo Coca-Cola adedeji e mo no ganji be ba do e ma nu dagbe pali pali e ma ndagbe do mi dunu to same bu ndo dia uru same we ato agbandona fu atu ye ma fu atu ato agbandone bo nínú aka do agbane mo yin ado agbane mo bo e ma wa so ganji fu alo to kuku enu aso anu medele bo ado e ton la jejiji fu alo no klo e klo bo no ade se so ko be na ye fu alo egbe asoma bo mi no ato azewule maka yan se do nu edu mi te to gande mi ma je mi du nte ye me ko do fe kande ko anu adu la kaka bo adogo no han same wa ni mla ni do fatawe emi agoji we bo fata me ma kan jojo ne emi agosu de bo edanu bo we da wa edanu ta e ma da un pare wale wa profiter bo du wa to de huma agosu na to gbeye na okudi donc mi ni pa ina dudu mi ton lole mi ni pa ina dudu mi ton lole yan do ko yan do ko ibu mi ton le an no pa yego no le bi awutu we awutu en to mi me to mi de ni lalowe ni amovon au fond de dikuno yan ton ne ze oje bo kondo au fondi ena wolowe ofun la soro bo wolo kojo e ma ja ma wa ze kwibu lopo mo kondo ofun loji bo ni 5 minutes ena ja fun tin eno to ni le hengbele to migo eno to ni le huson la mi to le me o to yen de amoedi 1965 eji mi 65 je gbe ngoro 55 ans ngoro ko kande photon ama to gbe eji ni zero so di na ho so fi so e ponto
Sans tout pas faire pont tout sur l'école. Sans ma senti ndi. Bon, à quoi mon pays parce que nous y a des dire à mentionner nos ans compléments alimentaires nous ans. Et à mentionner et à ma miton les deux baillis à mentionner qu'on à son côté deux né et nous ans. Ouais mais les nous ans. Ouais nous ans. Tout nous grandit. Et nous golden 6. Ni toi golden 6 non nous. Et on m'a de problème ndi. Non dès que ouais match na chime. Ni m'a de problème ndi. Amodi. Donc do pour miton les mima dodo mito amato ajojora la masilo shiba no yin wana o madudu o male no suto nuru to me ni ado fwede o ma no susu bono yin suna ahandi pepe nu anu ka munu to zame bo zon gbelegbele no atode we zanu ku jona je flifli baji parce que on lo mato azon wa ni akono yin wana sesusu ato fo ato jirado ato hulu na fo ato ni wana be do ba sport pere mo disonli mo ba sport abi ado keke video gbe bono to nu to le bayi ton ba tu na to ganji to ganji wana no nyan yon de we zana yonu yon no la na we de ya beson 25 ans kaka j'ai 30 ans 40 ans jalo de ponaji ni dialo pona asito eto ni pewe jale asito ni pewe tu le bona asito ko to gbe de to gbonu Jacqueline Philomène ye Rosaline ye janwe Saida tu Moiba tu ye ropo ye tu pon to kala jate atode huwe ye na poto te ye na kojo yedo mi ka jura ni no gbepere debi sun debi yon de to mi pon ani do monde me bo yin gbeto dagbeto ai biology ena chera mi babachi to azon wi wa mi to sin tali dodo ina me ma ron kanji amangan wa ne pepe mo mi no mo baba mi ton de lebo azon lo janwe wele binu je na azon wa kaka bo yen wa ya le awutu wa enu afoi mere le ton et non don e iku don losu afoize le tewe mi si kanze na we be to si kan ba igbon po do azon ton po bo e ma yin do azon de wa yete lo we na so wa do e awutu eyon se hode mi do be so fi mi tam mi ni ko do azon mi ton no ti tam e do to azon wa sin kote bo bona be awutu to so de ja aholu yon mi ma bo ni ado 20 ans ni aholu yiwe 25 ans aholu yiwe ana wa so na ko igban de pun be 55 ans retraite wa retraite ah oui retraite o do o du vivi lo son gbezan to me wa no ko gbegbo toju de we ni e na ko e ku do don do eti ama mi me de po lo le boro wa hozo le mi mo no jona repo mi de mi mo do am mo nyoko le yan ndi akime de mete son hida ho de mete son pe vi kaka bo po nyoko e ma otro iso mama mi ni mi o gboro fi ile ene ko na no kaka bora ku mo ena kuku ja hutu lopo parce que ma jo lodo na bayi jenwe am me ko le di azon de ko kaka ba gbasa igodo de na repo de bo gbojelegbe bo fodu nle jure o era to hovemo bona to akilo mo na to nusa kaka bona do 70 ans bona ko da hime bute na hutu mana wole du do akilo di asian ama passport di a photo geneme ama passport aya hime sai fo kaka sanku asogo ayamlo agutu kerema do na betoni do poyoko bo agutu mana zinde droja ile tibo bina ko idu kanji to gbelo posin ayin ole kan hoko nu kun ne abi yen ti lo le mo we gan hoko nu kun lo ye ma do aton ana chaton do wazon ana chaton do repos to poje ana chaton do mlain ama to egbe di mi no mna to gan ya we me mo no photo gan me be gan o chaton lo di ma pe ni be gan wa tan bi gan wo ne de bu ka be osun gbe te gbe mi na mo gboje bo awuto ma wole mi to ale oji as afun kaka sanu kule ason wa te kaka aidayi e ma do on ya himeji sanu pere e o gan ya we gan ro po me mlain ma so gwa ye e ma do mo bo ka pon yo aholu ena we gan me ana gboje pede ma repo kan ton an so go wa mo e mo donc mi mo na gboje mi de utu e ya utu no awule mi su ka so ti te gbe ni do aholu na retraite bo ena fe gboje di we no so no créer projet de mo na je desiji mo na to segiji e fin demi ton e te to te lo wi be te gbe tension ma na wole wi de mo na gboje de wi ma gboje lo e na me tension na mi awutu bo le pono wa il le pono wu gan perele tension na wa
tension o gan pede an paralysé an agba mais no créer yesu e ma an na gboje de wi de yin mo gbon ni mo te bi sunu de bi yunu minana mi ay apajere lopo dodo nyo medele ye no kunse mi ja ye beto kan churopo me eso kan churopo de vo me oui na we si gan zan do na we gan zan o jire itondo bo na do si gan tin to kanji bo na to anukun ito azon ito me dodo me le tin yen do e din apoko awuto we na yi apoko lo to yi si na we na ba egun bo nu mo komando na jodo yi endo de ma mo jenson mi telo kekegu me de ma ko jive to jiro ni ma ipon se mi ja kunkun e ma do atelier se mi ja ton re na ipon de ma mo we no he mi je tenele me ye me kaja keke kun gbe bo ma tu awuto ni si we de ananyo de we jire ni apon anapon ko de awdo we ni an se keke to ye wo mo change pede ananyo do mi dandan mi kun geson afonu kai o gan we awe imi na gboje bana dam na mo gan wa tonde yamana gan wa ton ba foto gan me mo ne an so se mo na ba ye o gan chawe kan cha an gwa we gbetu mo na pon bi passe po ana mo change an dudu nu e ten wa son di ye ni wa keke me de voton di bo to afon lo kaka ye o gan la ma mo bo we na do mi na gboje lo e client wa ton ho wa ma o yana ho mi de mi amen ena chena mi baba chi dodo mi yodo ujiresi ason emi no wa mina dona enyi asupasipo to pipon mi to jire mele yewu vie to pipon mi le wendo pataki ogodo mi te ko tewe mina dona ye na we si gan ba si do tito merete na ze da yebo na me ndo no ganji ndo si kan tin na o vile ati ile lo su eyon do nu to mi ta la mi to no ganji to wendo me baba po ya po ran do gbe po bo na yo lo ndudu mi ton de le timbo de mi do pon vile to afunu nous étions au Togo et une communauté. Maintenant, des allocs na ne to me. Bien baba, bia, on a vite à fond nous. Ne peut pas en piper ne, mais nous paye. Et ne les goûter au me. Bon non, au me tu dirais me mite dit à mundo ni dans nos dona ville. Ana no mulo ville no mulo mundo me na ho doni to no ganji do yo fi bezozo. Baba po yakpo e ma mu akpon ye iya o vitole no do jawu na ye no so na ye do me hwenu enu la wo do me hwenu o vitwe e ka do jire me na nzan formation nete formation ete dandan to jire to me e ba na jo vitwe kaka bo fona wo gan to ko me ne o vina fon afonu an pe pa e viro yen le an se patene an se do kone ni sa du bo o fi ma afonu kume bo ma akolo me bo patena gonu me bo so na wule vi ajiji mi ni wa de na vile do mo do ni do yon ko do mi te ye vitwe le no pon ego bueno we po sun lo po tan pede le na no formation e ka do zozo ba traiter pede o gbe ma jona se ze do to we ma do he o e pa je na ja tin ne o gbalagbala we o ko me fo du we bo fi ma do to we bo na do aze ma ya ze ne o mu to tu kala to we ma infection le po we mo do ni do fa do mi te mi ni wa jeje ndu to ba me le mi no wa jeje asi nu polo nda to we gbe mo nyon de nda ma do o ma mi ton le ti mo wa dagbe na gbasa mi ton ndagbe mi ton we ni mi to ganji mi ton we jona na mi jijo ho ena che mi ba si baba che da olopo mai wona e activity ton le bi papata mi dondo me bi e tonto ayiran eyin ho dagbe he to eyin egbe ho lo ni e mo pataki mi yen do meeting to jirede me dimbo jikun to tija o singo file bi papata mi do na wule bona o vi mi ton le do mi ton mele mi do na wule bona za bona khole eyin khole gbe kwe pale bona jirado ogbole mi do na wule bona ogbole bo be ogbole se ndudu e ko gbele mi yemi se ndo na file po ni we to gbon ne dale na me mi to na wa ite ena ti to ganji vi mi to na to ganji dide baba mi to dolo o mundo yo pele ni mo mundo me wona ya se tv ton le dide mi yun do EAC TV Benin ese yin to pataki to achupa kame yen do mi do nde pepe bojo na wa kabi mi do nde bojo njira bo mi jo do mele ni yun to gbelo me imi don se po mi na wa ite mi na wa zon lo po mi po yen do mi jo na yiro mi to alo kamado si mi tonji yin mi pon eyin yepo tin mi tongo
mina moto eyin ye potin loji ena cherami yon zan gbeja mina so to pipe to jijo home ena cherami bye bye